Segundo rono to sa ani channel ani YouTube channel oke tini hingke to tabok hingke to ang bazar sanai to bazar engka eko bag tu jayango bego hingke to asuk manik gere haino u to bine idigine rok subja ya tong ma babu subna bagai thang to bazar ang kisa kam punango hingke ba thang to tin rono gjaw nai sini mono bazar yang ada di satu tini ke ang bazar sangjau nai gen rok nai tanu seo yani blog no ang tam rok phunuk tini ke nai tong tan rok andara himi donggu tabuk o lama no yang ko ikona di bag ne saka bag rizak tabuk thang tung rok nai tanu seo yani blog no bazar sangjau bazar nalai dai ha seni ke bilu ke Hi video guys. Cemka. Biar jonno ita. तो सब তোমার এটা রোজ এটা কি এর দেখমিনি হ্যাঁ এটা খুব ভালো জিনিস কিন্তু আনো ইদি অনেক চলে আমার শেষ হয়ে গেছে চলে এটা মুস্তাটা ওই যে লেকমি ফাউন্ডেশন এটা কত 550 375 400 এমন আছে 550 আছে পেপার দিও I know bahasa Indonesia itu. Bira lo lah kok. Cukup nih dengan bahasa. Bukan aja. Beda kok tuh. Kok bayang na? Hah? Itu nih tuh. Ini. Mari bang, asal. Napa di Jepang? Chicken. Kuntu di duku apa yang ada? Chicken dia nih, bisa kan? Dada ayo ita. Nih. Monster kaji aku ke mama. Iji, cutto. Itu nani itu bag. Monster nade bahasa naik tahu kau ba. Nah, ani ya kita mana nunggu tongka. নো বাসিলো 120 টাকা দাও ani ya kusai tongka. Mungkin kesak. Mungkin orang kena akai kena mau kaise ne onek solong ka. Oh, Dina siapa na? Oh, good morning. Kia tin ki fungai kya. Kang himi to nanti daily routine. Dogana thang tonga. Dogana thang masih kona je. Dalam nunggu mang kena. Thang blogo bango khum phunugo ekona je stem. Ada gini lamo khum kalajak. Sis na thang lalai pelama. Kakek pun musuhnya ke. Oh mungkin sensor pun cuma nih mesin deh buat peri tongkai kona je. Nanti na thang ke ada. Sampai besok kafe naik tahu untuk mana pengasih sijabla. Aku macam tok. Okay, kita bukti tang tong daily routine dogano. Ini nih horny mungkin ke chicken chong naik kuna de leg piece tinta. Ke apa no? Baca khen naik tu, normal naik tu ni cewek ni prakta. Guys, हम अभी मोनू बाजार में आया है क्योंकि आज हम थोड़ी खाने के लिए आया था मगर हमने बहुत दिन हो गया ऐसे बाजार में आके कुछ नहीं खाया तो आज हम खाने के लिए आया था। पूरा फैमिली तो नहीं है, बस मैं और मेरे दीदी और मेरे जीजू और मेरी बहन और छोटा सा हमारा क्यूट है, मेरा छोटा सा मेरे दीदी का बेटा है। हम चारों ही आए हैं। मम्मी घर पे है, नहीं दुकान पे है क्योंकि वो दुकान में लोग है ना, इसलिए तो हम इसलिए खाने के लिए आए हैं। तो आप लोग देखते रहिए मेरा अन्य ब्लॉग। खाने की चीज तो आ गया अभी। तुम अकेले कैसे खाओगे बाबा?
हम फिर साथ देंगे थोड़ी मोरे mama bijak kasih mana? Baba kan lubi sebe kun ong ja lubi sebe. Ay bisa buang kahan aja. Ya bodoh. Kituan ini tung. What happened? Buka papa nanda papa. Papa. Udah ya ko. Buka lagi. Mau nalla. Ayo, ala kieu. Bana. Aji bitar bitar ay. Tongkai bunga buk. Oh. Lihat sih. Tongkai di mana pada mana? Apa sama mana? Mau gimana sih bayang mah bara? Tos ka. Purpose mana mbak? Mau bikin apa lagi? Aroy ya, mau ni kan makai. Đang cố khai lama dan mau ni khai. Nambah. Tora rogo na jica. Tama ang uma busuk nai to san ma. Seng tam tam na khasajan man guys. Na khasam ane. Guys हमने आज मीठे में वो लिया है. मीठे में किथे लिया है? तेरे अगलों को पता है. आज तो बहुत जम की खाया. एकदम बहुत खाया. सब बोल रहे होते और सोचो नहीं हो घर में जाने का मन हो रहा है. नमस्कार. दादाजी